गोटे सेल्फी स्टिक बा वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कलु नुआटा आसी पहुँची जोटा वीडियो करवा स्टैंड फ्लिपकार्ट ऑर्डर होता आसी पहुँची आज देखा जाऊ केमितिका कौन ता भितर अच्छी आम टे देखा कौन अच्छी खोलता बेले कि साउंड ओ बिलटा भी मत अच्छी देखु मो नाँ अच्छी अरविंद स्वाई बिलटा अच्छी सब जिन खोला हाथ कटिज से गुंडे हकाल दो चुटी लगे से खाया जिन खाइबी नी तू बाड़ी घरे रूम थोड़ी
ଚମକିଲେ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଚାବି ନା କେତେ ବଡ଼ ସେ 7 ଫୁଟୁଛି। 5 ଫୁଟ ଦେଖ। ଏମିତି କରିଦେଲେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଲାଇଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ରାଗେ କମେଣ୍ଟ ଏତେ କାହିଁ ହାଇଟ୍ କରୁଛୁ? ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଟିକେ ଓସାର ହେବ। ପାଚରେ ଲାଗେ ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ କମା। ଆଉ ଟିକେ ସେତିକି ସେତିକି ଆଉ କମିବ ଟୋଟାଲି କମିବ। ନା ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ବୋଲି ନା ସେମିତି।